जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु गिरिजा प्रसाद साहू आपण मानकु मो ओडिया साहित्य कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। प्रिय दर्शक बंधु, आज आमे आलोचना करिया रज पर्व उपरे आधारित कथावस्तु। आपण माने निश्चय भाबुथिबे रज तो आम ओडिशार खूब बड़ पर्व। समस्ते यही पर्व विषय रे भल भाव परिचित। मु आउ नुआ कथाटा बा कौन कहिबी। हाँ आज्ञा, प्रिय दर्शक बंधु, भिडियोटी शेष जाए शुणु। आपण निश्चय अनुभव करिपरिबे रज पर्वर लुचि रहिथिबा रहस्य। प्रिय दर्शक बंधु, यही रज पर्व हेउछि आम ओडिशार एक बड़ पर्व। यही पर्व ओडिशा व्यतीत अन्य केउठी पालित होई न थाए, कारण जहाँ अन्य केउठी देखिबा को मिलेनी ताहा एठी मिले, आम ओडिशा भूमि रे ही मिले। ये हेउछि प्रभु श्री जगन्नाथंकर देश, ये हेउछि प्रभु श्री जगन्नाथंकर भूमि। स्वयं जगत पिता जगन्नाथ विराजमान। श्री जगन्नाथ जेपरि विचित्र ओ रहस्यमय, तांकर सृष्टि ओ परंपरा मध्य सेहीपरि रहस्यमय। 12 मासे 13 पर्व, प्रति पर्वरे रहस्य ही रहस्य लुचि रही थाए। कारण यह समाज रे मंगल लुचि रही थाए। सेहीपरि रज पर्व मध्य बहुत किछि रहस्य लुचि रही। यह नारी मानक उपरे आधारित पर्व, किंतु पुरुष माने मध्य भरपूर आनंद उठाई थांती। कारण नारी आखिर खुशी रे पुरुष मध्य खुशी आनंद पाई थाए। आम ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य, शस्य श्यामलार राज्य। कृषि रे तार समृद्धि थिला। सर्वप्रथमे से माँ वसुधा को सम्मान देउथिला। माँ वसुधा देवी जने नारी होइथिबारु से नारीर नियम को सम्मान जनाउथिला। अक्षय तृतीया शुभ दिन थिबारु चासी पुओ खेतरे लंगलगार पकाई मुठी धान शुभ देई बुणुथिला। एहार किछि दिन परे रवि वृषरु मिथुन राशि को चलिले हुए मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति। सृष्टिर नियम बड़ विचित्र। निश्चिंत भाव ठीक यही समय रे मौसुमीर आगमन होइथाए। झिपी झिपी वर्षा सांगकु वातावरण शीतल पड़ जाए। फल माँ धरित्री वर्षा द्वारा शुष्क भूमि ओदा होई उठे। तरु लता सतेज होई उठंती। जगत रे नूतन आशार संचार खेली जाए। माँ धरित्रींको एपरी अवस्था को से रजस्वला बोली आमने मानी थाउ। एणु
ଭୂମିରେ ଖୋଦେଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଆଦିକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ମା ବସୁଧାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ହେବ। ପୂର୍ବକାଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ଦିନ ଯାଏ ରଜ ପାଳୁଥିଲେ। 7 ଦିନ ରଜ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଖାଇବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଚୁଲି ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭୂମିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ନିଷେଧ। ଏଣୁ ରଜ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆରିସା ଆଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୁର ଏହି ସମୟରେ ମହଜୁଦ ମିଳେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହି 7 ଦିନକୁ 5 ଦିନ କରାଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ 5 ଦିନରୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ନାରୀମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ନ ଯିବା ହେତୁ କଦଳୀ ଗଛ ଖୋଳପାରେ କଠଉ କରି ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଜୋତା ଚପଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାଠ କଠଉ ଥିଲା। ସେ କଠଉ ବିଶେଷତଃ ପୁରୁଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନାରୀମାନେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ କଦଳୀ ବାସୁଙ୍ଗାରେ ବା କଦଳୀ ଗଛ ଖୋଳପାରେ ଚପଲ କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଘରେ ଓ ବାହାରେ ଦୋଳିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ। କାରଣ ଘର କାମରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଘର କାମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରାମ ଲାଗିଥିଲା। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡୁନଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାସ, ପାଲି, କବାଡ଼ି, ନାଚ, ଗୀତ ଆଦିରେ ମଜି ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି ରଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ସହିତ 3 ଦିନ ବିତାଇବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମା ବସୁମତୀଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଇ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡୁଥିଲେ। ଚଷା ପୁଅ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି କ୍ଷେତକୁ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ବିଲମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଥିଲା ରଜ ପର୍ବର କଥା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା। ଏହି ପରମ୍ପରା ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ